carrière. صباح الخير ومرحبا بكل مستمعي راديو اكسبريس اف ام 103.6 في تونس 104 في صفاقس. هذوما نو فريكونس على الجمهوريه التونسيه www.radioexpressfm.com. تسمعونا بيان سور اون ستريمينغ لايف من جميع انحاء العالم ومن بيروتكم زاده بيان سور. تحيه اللي يسمعوا فينا في البيروات، ما تسمعوش برشا كمان ركزوا على الخدمه نتاعكم واسمعونا بيان سور، خاطر في كارير تلقاو النصايح كيما كل يوم من الاثنين للجمعه من 9:30 لل10 نتاع الصباح. معكم زهيب العربي من قدام الميكرو وأماني بن نصر في الإخراج. كوم تو لي فوندردي في كارير نحكيو على الريكروتمون، نحكيو على الامبلوا ونحكيو على الفورماسيون. Recrutement, emploi, formation. اليوم في كارير التيم نتاعنا باش يكون لا كاليتي دو ترافاي، باش نحكيو على الروندمون، باش نحكيو على البرودكتيفيتي. هذوما ثلاثة حاجات مربوطين ببعضهم. اليوم ضيفتكم إنيس نصري، حبيتك انت تقدم روحك وحدك فوالا، مانجر دو لاجونس ويب باور. مرحبا بك، تعديت معنا ديجا في كارير دون لو كادر دان تيمونياج، خاطر انت شاركت في البرنامج تك ويمن، مش برنامج نتاعنا احنا بيان سور، سي ان بروغرام صار برشا نساء من تونس طلعوا مشاو لامريكا pour faire une visite في Silicon Valley. Là, les entreprises les Radica implantées sur place, bien sûr. On parle de Google, on parle de Twitter, on parle de Adobe, on parle de Barcha Hajet, beaucoup d'entreprises. Facebook, oui. Et les best practices les Radi, شوفنا comment ça se passe, شنو les bonnes pratiques managériales, les bonnes pratiques RH. وهذا اللي يهمنا في كارير ce témoignage-là. حابين اليوم دونك نحكيو كما قلنا على الكاليتي du travail, le rendement ou la productivité. نبداو نحكيو على l'impact de l'environnement du travail على الناس اللي تخدم في الشركات. الناس Alors فما برشا حوايج كيما stupéfait بالنسبه للبوان هذايا اللي هو l'environnement de travail et plus spécialement les locaux. توا كي نسمعوا موا انا قبل ما نعيش cette expérience là كي نسمع les noms de ces entreprises là ديما يمشي في بالنا اللي هما c'est des locaux qui sont très très sophistiqués ومعناتها tout est luxueux والكل. C'est pas tout à fait vrai. علاش؟ على خاطر les choses sont dosées de manière différente. معناتها la plupart du temps تلقى مثلا des locaux industriels ولا معناتها اللي كانوا هما قبل des locaux industriels مثلا كيما les locaux et bureaux de Adobe مثلا في سان فرانسيسكو، خاطر عندهم les sièges les 3 tours نتاعهم في سان خوسيه وعندهم les bureaux في سان فرانسيسكو. Donc c'est une ancienne usine en fait. معناتها كي تدخل لي لوكو نتاعهم تلقى encore les briques, il y a encore les câbles الظاهرين، معناتها دي شوز اللي بيتيتر نحنا كي نعملوهم في تونس نحسوا سي با سا. ماذا بينا راهو فما فو بلافون، ماذا بينا راهو توت سوبر بيان في بيان بان وكل شيء، alors que هما ils donnent plus d'importance لحاجات اخرين. ادوب كيما احنا نسميوه بلوتو ادوب، وي مي ادوب هي كل ليكونك الحمراء اللي ديما تقولنا اعمل لي ميزاجور هكا ولا هذيك هي فيها احنا نستعملوا منها الفلاش، فوتوشوب، ريدر البوان بي دي اف نتاعها هي. وي هما فما بلان دوتر برودوي بتاتر احنا ما نعرفهمش، ما هذوما اكثر حاجات معروفين بهم سي فري. دونك خرجت من لوكال اصله معمل لوريجين نتاع ادوبي ما نعرفهمش اكزاكتومون، مي ماتنون جو سي كو لي لوكو اكطويل نتاعهم في سان فرانسيسكو سي ان تري تري de très grands bâtiments اللي هما c'est des locaux industriels. Maintenant معناتها القيمة عاطين قيمة أكثر للكاليتي دو في في لي لوكو هذوما. كيفاش؟ معناتها تلقى يا beaucoup c'est surchargé en technologie bien sûr pour le contrôle des accès ومعناتها du personnel ou des invités والكل ça c'est évident. معناتها وقت في l'entrée on a des badges, on a des shootings sur place, on a plein de choses من النوع هذايا. Mais pour معناتها les employés et les radicaux tout est fait pour être معناتها très à l'aise ou pour avoir un bien-être quotidien au travail. اللي هو مثلا تلقى حاجات très simple, des petites cabines pour faire les coups de fil نتاعك professionnels pour ne pas déranger les autres. خاطر يخدموا برشا في l'open space. فما دي بيرو مي برشا يخدموا في اوبن سبيس، دونك سا سي بور لو ريسبي. سي بيان لقاو حل المشكله نتاع الاوبن سبيس، خاطر كل حاجه فيها ديزافونتاج. بيان سور اوبن سبيس il a des inconvénients, ne serait-ce que كي تعمل ان كو دو فيل ولا tu déranges automatiquement petite conf call, voilà exactement. Et donc il y a des petites cabines pour ça, des petites cabines pour les réunions aussi. ديما فما accès قريب برشا tout ce qui est هما ils fournissent معناتها الماء ولي جو ولي كافي. كل عام يعملوا une sélection
de fournisseurs اللي هما يجيو sur place, ils présentent les machines à café نتاعهم les différentes variétés والكل. فما aussi tout ce qui est restauration gratuite, كل يوم thématique, فما des choses comme ça اللي هما surtout تاو اللي يسمع يقول ça c'est de gros budgets واللي هما حاجات il y a que des entreprises de cette taille là qui peuvent se les permettre. Mais فما حاجات أخرين هما beaucoup plus simples اللي ينجموا يكونوا معناتها accessible à une PME في أي بقعة في العالم. كيما مثلا une petite idée très sympathique اللي هو un mur tout simple, voilà un tableau اللي يبدا installé dans les locaux d'une entreprise et c'est une sorte de défouloir pour le personnel نتاع l'équipe هذيك اللي مقلقته حاجه يكتبها يعمل ترانتيبه bonjour tout le monde bonne semaine مقلقته حاجه يعمل personne مثلا. يعني احنا في ويب باور on a testé ça il y a 2 mois de ça et الحاجات اللي كانوا يقلقوا كيما في اي entreprise il y a du stress, il y a des délais, il y a des choses à faire rapidement, il y a pour être réactif والكل تلقى معناتها تلقى des talents cachés معناتها de dessinateurs de caricatures تولي كل حاجه القلق هذاك تولي source de rigolade et de bonne humeur في l'agence. يصور الكوليج هذاك اللي فدوا تصور درا شنو فهمت كيفاش. C'est très intéressant. Ça permet de caricaturiser, tout à fait. C'est vraiment le mot, c'est des fouloirs et ça crée une ambiance très positive. Et تعرف كي تبدا فما ambiance positive في الخدمة, automatiquement il y a derrière une augmentation في productivité, في la qualité du travail et les rendus également. Tout à fait. Mais à part Adobe. فما plein d'autres exemples. نجمو نحكيو également على point آخر في Adobe زاد أو ailleurs اللي هو le fait de s'approprier l'espace. مثلا توا أنا سكو جي remarqué حتى قبل cette expérience là أنه فما برشا معناتها des collaborateurs qui تمشي البيرواتهم تلقى le bureau il est neutre, l'espace de travail bien que l'espace de travail il est pour cette personne là et en permanence ماهوش temporaire. mais ما تلقاش حتى أي signe d'appartenance. معناتها ما تلقاش مثلا تصاور نتاع العباد لا بتيت بولوش كل واحد وشنو الحاجات كي لو تيان اكور كي لوي معناتها كي لوي رابيل دي روبير و حاجات اللي هما بوزيتيف وكي ايفوك دو بون سوفينير بور لوي. ما تلقاهمش برشا, تلقى لي بيرو ان جينيرال plutôt neutre. C'est neutre, voilà. C'est neutre. Voilà. Donc ils encouragent les gens à faire ça. أنا حبيت زاد نحكي على le rôle des femmes. Le rôle des femmes, je pense, احنا بالنسبة لينا tant que c'est l'étranger, tant que c'est l'étranger, c'est les États-Unis, c'est l'Europe, donc le rôle de la femme, on se rend compte que oui, tout à fait. Et que les femmes encore يحاربوا على أشياء بسيطة اللي احنا عنا هون أكيد ما فيهمش كلام. هو le combat de l'égalité des sexes, c'est un combat مازال ما فيش. que ce soit aux États-Unis ou هوني ولا ailleurs. مازلنا ما وصلناش الحكاية هذيا. Par contre, فما un mouvement اللي هو قاعد موجود بكثرة و très présent en Californie وفي Silicon Valley اللي هو la promotion des femmes باش يخدموا أكثر ويبدأوا plus présentes في tout ce qui est les domaines IT, les domaines plus précisément يسميهم STEM, Science, Technique, Engineering, Mathematics. Donc il y a de grands programmes, il y a beaucoup d'associations qui font beaucoup d'efforts pour promouvoir ou pour encadrer les jeunes باش معناتها les jeunes filles نقصدها باش elles s'investissent dans une carrière technique de coder معناتها de développeurs, les différentes carrières possibles. Je peux vous donner l'exemple de Twitter, مثلا, اللي هم عندهم une association interne qui est composée des cadres féminins de Twitter. واللي l'un des slogans نتاعها مثلا اللي هو he for she. He for she. Voilà. إذا كان on traduit ça معناتها بلغتنا هو pour elle, lui pour elle. Et ça veut voilà, et ça veut dire beaucoup على خاطر معناتها les droits des femmes واللي on les pousse انهم elles s'imposent وانهم elles existent plus في المilieu du travail ما عادش une cause féminine, c'est une cause masculine زاده. C'est aussi les hommes qui prennent la défense des femmes على خاطر يعرفوا قيمة la présence نتاعهم و la diversité surtout اللي حاجة مهمة برشا. Voilà, la diversité في أنه un problème on peut le regarder de différents points de vue, كل واحد من شيء ما عندناش عنا une seule vision, monopole et tout ça. Bon, ماناش باش نحكيو على freeze your eggs ولا باش نحكيو كيما تحب. Freeze your eggs c'est Facebook, c'est ça? Oui, c'est une freeze your eggs, c'est une initiative du fondateur de Facebook. En fait, grosso modo le programme شنو يقول il est dédié aux femmes. يقول لهم إذا كان vous voulez avoir des enfants
votre problème انهم لي معناتها تكبر في العمر ما عادش نجم فوالا دونك هما يقول لهم احنا نعاونوكم اي سو كرو que c'est un projet معناتها par cadre qui coûte $10,000 pour justement congeler les ovules نتاع les cadres نجموا يجيبوا الصغار وقت plus tard voilà باش يقعدوا productive ما يخرجوش من الخدمه. bon ça a été une initiative qui a été contestée mais فما ناس اللي هما عجبتهم oui وفما ناس اللي هما عجبتهم مشاو فيها دونك سي ça dépend كل واحد من كوتي يخزر. et c'est un investissement قلت انت $10,000 معناتها اللي يعمل شيء هذا توا زوكربير معناتها يعرف شنو يعمل. il est vrai que هو il est un peu on va dire machiste un peu هكا هو في الحكايه هذه خاطر كي يجيو نشوفوا لا ستركتور نتاع البيرسونيل نتاعو معناتها بلوتو رجال كنساء في فيسبوك. هو c'est pas faux بالنسبه للستركتور mais c'est pas que au niveau de Facebook معناتها c'est tout un mouvement اللي فما beaucoup de géants de معناتها des nouvelles technologies والكل. Mozilla Zeda je ne sais pas pour le cas de Mozilla mais je sais que c'est un mouvement général في معناتها à la Silicon Valley. il y en voudrait on a constaté un manque déjà un manque في معناتها في البيرسونيل féminin et donc كي تمشي مثلا الفيسبوك انا j'ai eu l'opportunité de visiter les locaux de Facebook تلقى كي تدخل déjà d'un premier coup d'œil تعرف تشوف il y a presque que des mecs. il y a que ce qui n'est pas normal donc. oui tout à fait. et بعد par hasard je suis tombée sur un article اللي هو justement يحكي على الحكايه هذه. Très bien Inès. باهي نحكيو من بعد شويه على comment améliorer la qualité de vie en deuxième partie وباش نحكيو زاد على un événement زاد اللي باش يصير في تونس بياتو باش نحكيو فيه معاك. نمشيو توا مع فاصل. اقعدوا معنا مستمعينا تبعدوش بعيد. à tout de suite. كارير. انتم تسمعوا في كارير على راديو اكسبريس اف ام. مرحبا بكم مستمعينا جد لكم التحيه. كنا نحكيو قبل البوز على لا كاليتي دو ترافاي على الروندمون على البرودكتيفيتي. حكينا على التيم هذايا مع ضيفتكم ايناس نصري مانجر نتاع ويب باور. مرحبا بك نجد لك تحيه ايناس. يعيشك. مرحبا بك سؤال. ايناس دونك elle a participé déjà جات بحثنا في كارير on est dans la continuité نتاع اللي تحدثنا فيه المره اللي فاتت. elle a participé في Tech Women donc c'est un événement اللي صار donc plusieurs femmes tunisiennes ont été invitées aux États-Unis مشاو زاروا لا سيليكون فالي وقعدوا غادي une bonne période وزاروا les grandes boîtes وشافوا les bonnes pratiques les best practices. وعندنا un témoignage من إيناس donc justement على la qualité de vie على le rendement على البرودكتيفيتي. حكينا قبل البوز على l'impact de l'environnement du travail على الناس على البرودكتيفيتي نتاعهم. حكينا على le rôle des femmes on a eu quelques petites surprises. tout à fait. et باش نحكيو توا على comment encourager justement هذاش نحب نسألك comment encourager l'amélioration de la qualité de vie أما مش في الخدمة hors travail. Inès. Voilà, c'est ça l'idée, c'est encourager les gens à s'épanouir en dehors des horaires de travail. C'est ça le concept. On part de l'idée où quelqu'un d'épanoui dans sa vie privée, dans sa vie personnelle, il est plus motivé, il est plus à l'aise et il a l'esprit libre pour avancer, pour travailler. C'est ça grosso modo, surtout pour les métiers, il fait beaucoup d'efforts intellectuels ou de recherche. احنا شنو نعملوا توا في تونس؟ احنا توا بون لي سوسيتي يعملوا لي زابونمون ولا دي كونفونسيون هكا في سال دو جيم في حكايات هكا كيما هكا لو ديني دو طون ان طون ولا لو ديجني الناس كلهم يزوموا يفطروا ولا يتعشاو. لي غروند بوات يعملوا كالرحله ويجيبوا لي فامي نتاع لي زومبلويي. بون سا سي اور دو ترافاي لكن سي بيان سا ديناميز سي اون سورت دو انسنتيف. داكور مي شنو هو اللي غادي دو سبيسيال؟ Alors فما des opérations, pas une opération mais فما un mouvement qui m'a vraiment stupéfaite, qui m'a surprise علاش خاطر نحكي لكم عليه تفهموا. ça s'appelle Digital Detox. Digital Detox c'est un mouvement détox trop vrai. Eh ben oui. Alors c'est un mouvement qui encourage les gens à se déconnecter totalement de tous les appareils connectés نتاعهم, téléphone, l'ordinateur, tablette, كل شيء. L'idée, c'est de prendre le temps de se déconnecter, pas de notifications Facebook, pas d'invitation, pas d'amis, pas de حتى شيء pendant le week-end. هو الموفمون أكبر من هكايا mais les entreprises اللي ليتهم معناتها elles organisent des camps اللي هما فيهم تلقى des ingénieurs de Google, تلقى des hauts cadres de Facebook. C'est entreprise donc. Tout à fait. Le mouvement, il existe en dehors des entreprises. C'est une tendance. Ce qui est un peu, ce qui m'a stupéfaite ou surprise justement, c'est que ce mouvement-là part de la Silicon Valley et est presque à l'origine de toutes ces technologies, de toutes ces inventions. Il y a une sorte de retour aux sources, je me permettre de m'exprimer. Donc l'idée, c'est on se déconnecte de tout le monde. On communique de manière très naturelle, directe, on communique normalement avec les gens, pas de SMS, pas de téléphone, pas de poke, pas de message à Facebook et tout ça, on l'oublie. Et on revient au contact tout simple avec les gens.
Donc c'est un mouvement, il y a beaucoup d'entreprises qui encouragent leurs cadres et qui payent leur séjour avec les petits week-ends et à ce qu'il paraît ça marche. Donc je pense que se déconnecter ça fera pas de mal, même en dehors du cadre de l'entreprise. C'est vrai que Inès انت تحكي مي توا احنا سي هكا واحد يخمم شويه يتفكر حتى ساعه تدخل الريستوران توا في تونس تلقى الناس معناتها لو طون باش تحضر الكوموند اصحاب راهو يمشيو مع بعضهم او كوبل او عائله اللي هذا شادت سمارت فون نتاعو كل قدير وقدره لو سمارت فون لو موان شير جوسكو بلو شير الصغار تلقاهم بتابلت ولا شاد التليفون نتاع حد اخر قاعد يلعب بالتليفون اللي هذا راسو اللوطه pourtant ils sont sortis pour être ensemble mais ils sont pas ensemble. فكرتني في vraiment حاجه très sympathique, c'est une petite affiche Lilith sur un restaurant. Alors l'affiche qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait here no wifi معناتها في الريستوران هذا ما فماش وي في talk to each other. احكيوا مع بعضكم في الريستوران هذا فماش وي في احكيوا مع بعضكم et donc ça veut dire beaucoup de choses. معناتها connectez-vous ou احكيوا معناتها on mise beaucoup sur la relation humaine. فما d'autres exemples معليش كنا le temps باش نحكيوا عليهم. Alors فما l'exemple d'Adobe justement هما عندهم une sorte de convention avec General Motors اللي هما كل ما يجيو يخرجوا موديل جديد ولا حاجه يجيو يعطيو لي امبلوي نتاعهم une matinée off spécialement باش يمشيو ils essayent ce modèle là, ils se défoulent فما un circuit ويجربوا en exclusivité ce modèle là. Ça c'est un exemple maintenant pour dire اللي راهو cherche des petites idées originales. C'est مانيش قاعدين نقولوا on veut faire كيفهم, pourquoi pas, c'est pas impossible pour des marques locales والكل. Mais l'idée c'est de dire راهو on cherche نخرجوا من un peu les exemples نتاع ديما اسهل حاجه un déjeuner, اسهل حاجه un abonnement, salle de sport et tout ça. معناتها حاجات on innove vraiment, ils cherchent à proposer حاجات nouvelles. Enfin, l'exemple de LinkedIn également. وقتها lors de la sortie le troisième volet de la saga Hunger Games. Donc, ils ont fait en sorte que les employés de LinkedIn aient le droit de voir le film قبل ما يخرج في toutes les États-Unis. Donc ça, c'était un truc qui leur a fait très plaisir. On est تحكي عليه, où ils l'ont tweeté, où ils l'ont معناتها على Facebook والكل. Ils se sont sentis privilégiés qui fait شو ما يخدموا في LinkedIn يقبل tous les États-Unis يقبل bien sûr le monde entier. هما شافوه voilà. Donc معناتها شنو حبيت نقول لك, il faut faire de la recherche pour trouver des petites idées sympathique, bien sûr, حسب le contexte interne, l'environnement interne, bien évidemment, ou les capacités de l'entreprise. Mais l'idée, c'est de faire l'effort de trouver des idées qui feront plaisir l'équipe et qui les motivent et qui leur font du bien. Très bien. Inès, فما un événement باش يصير في تونس bientôt. Oui. حابك تحكي لنا عليه. اللي هو Tunisia Digital Day. Day واحدة برك. Day واحدة برك سنة pour le moment. Inch'Allah يوليو days. Voilà, c'est un événement que je trouve extraordinaire et qui va drainer برشا حاجات معناتها positive لتونس للبلاد avec des invités de choix et معناتها bon باش خليك تحكي على l'événement وعلى l'impact نتاعو. Alors, Tunisia Digital Day, qui m'appelle, c'est le premier événement en fait dédié au digital في تونس. Donc, c'est l'agence WebPower qui est à l'origine de l'idée et de l'initiative, mais aussi on a un partenaire stratégique, qui est l'agence Iceberg. L'événement SNE, il est conçu en une journée. Ce sera une série de conférences. Les conférenciers ont été sélectionnés avec beaucoup de soin, vu à nous aider une journée, mais on ne peut pas se permettre bacha des conférences. On aura une partie tunisienne. Donc, منهم une conférence WebPower, enfin deux autres conférences très intéressantes, mais également on a des conférenciers. Ce qui est exceptionnel, حابين يكون exceptionnel في la première édition de Tunisia Digital Day, c'est les conférenciers de Silicon Valley justement. Voilà, qu'on a invités et qui ont bien voulu répondre positivement. Alors من Symantec عندنا أندريا اللي هي باش تحكينا على الرول féminin في tout ce qui est innovation والكل. عندنا زادا شكون ملي parmi les 100 premiers employés de Facebook باش تحكينا على les premiers pas de Facebook ou على l'innovation au sein de Facebook. معناتها vraiment c'est quelqu'un qui va nous parler de l'intérieur. عندنا aussi des conférences من شكون من Mozilla justement اللي هي باش تحكينا على كيفاش on peut utiliser l'open source. معناتها c'est assez riche et surtout c'est des thématiques qui n'ont pas été traitées قبل في تونس. هذاك هو الكريتير اللي خلينا اخترنا به les conférences. On voulait vraiment que فما جديد فما le plus في l'événement هذايا. Inch'Allah ça se passe bien. Bien sûr le programme تنجم تلقاوه على السيت نتاع l'événement tunisiadigitalday.com tout simplement. تلقاو le programme اللي باش يصير le 19 mars à la Cité des Sciences à partir de 8h30. Et c'est ouvert à tout le monde? Oui, tout à fait. Il suffit d'envoyer une demande d'invitation sur le site. À partir de samedi, on va commencer à envoyer les invitations de Neslecol. Ce qu'il faut juste savoir, c'est que les places sont limitées. On n'a que 130 places à carreau.
et qu'il y a beaucoup de demandes. On va essayer vraiment de répondre à الناس الكل. وإذا كان فما شكون ما خلطش في l'édition الجاية هذه باش on promet أنه في l'édition الجاية ils seront les prioritaires parce qu'on sait que فما برشا عباد تحب تحضر vu la qualité du programme وكل. Voilà, très bien. Ah bah, c'est extraordinaire. Yatik Saha, Inès, Yatik Saha pour le témoignage par rapport à votre passage dans la Silicon Valley. Voilà. Zid Inch'Allah ton'aoudou narjou nahkiou على l'événement هذا ou peut-être même je suis très intéressé par la dame ta Facebook peut-être تجي بحذاكم في كارير بحذاكم نحكي مع مستمعينا نجيبوها إن شاء الله في كارير. She's English speaker تتكلم English هي ما يسالش مستمعينا تبارك الله عليهم يفهموا تحاولوا تكون بحذنا إن شاء الله في كارير et on va justement parler de on va faire quelque chose في الريسورس هيومان في خاطر جو كخوا حضرت على الديماراج دو فيسبوك مثلا من الاوائل هي اللي شافت les 100 premiers voilà